Praise the Lord. So ki Jisu Krista moram salam jene di ase aro aji do apnan thumbnail de dikha nishina revival service laga opore kotha kobole ase kumba manubra huta bi hudi thake revival kote loi ase aro kunu jaga de thaki ase dukan bi thaki chole update dibi de gona mogi kumba ninga bi hudi thaki ase dukane aji do gole Dimapur de lobole ase Naharbari Master Colony tade lobole ase dukane kunba Dimapur taki kena revival de attend kole munja ase ninga koi chole do welcome ase koina apna nopore firstly edu koi di ase the way prayer home prayer center bra lobole ase prayer home bra edu kane date to gole 22 to 24 March 2024 edu matlab edu hafta Friday Saturday Sunday eniga lobole ase तो टाइम तो गले 9:30 बजे स्टार्ट होबो और शाम लगा तो गले 4 बजे स्टार्ट होबो मॉर्निंग शाम तक बोदे इदु करने अपनान सब की भी कुनबा बीमार होगिना नले आत्मा जे दुख पाइना तागिया नले ईश्वर का कथा हुनि बोली मन जाए और अलग जगह दे चाबोले जगह न जाने निंगा ताकि चले दो अपनान ओसोरे तागिना और डिमापुर तागिया मन दो गले आइबो पारे कोइना अपनान ऊपर इदु गदि আছে মই प्रोग्राम दो सब तो गले पुरिना ना देखाइ देबो होले भी जदे डेट और टाइमिंग का सब दिखिना আছে इदु साइगना अपना इदु लगा टाइमिंग बरा आइबो पारे नाहारबारी गेट पिदर बरा गुसिबो एंड देन तदे साइन बोर्ड कान छुदु थाकिबो द वे प्रे होम कोना মই दु अपलोड कर दि আছে अपना इदु साइगना आइबो पारे एंड देन इदु लगा प्रोग्राम निमि दिबि मोला फैमिली मेंबर्स व्यूअर्स कान प्राना दे सपोर्ट कर दिबि दे कोना इदु कोइ दि আছে अजली ईश्वर लगा काम करा तो जगह दे साइडन लगा टेम्पटेशन बिसि थाके इदु का सब ते जिदिना छबो कारणे और crusade loa noile revival service alak loa sob tv angor blessing atma bra chola laga ekta hobo karne apna laga prana support din rukina mangi ase moi kile gole apna opore biswas ase ki apnan bra alak duk manuge madad kura prana de madad kura karne ami kan brabi bishi down kham kunai ase dokone itu program nimi dibi nerukina prana koribi and then নিচুর যাব না পাইছে বলে কোনবা দলে বিমার ভাল হবলে মন যায় না বিশ্বাস থাকি আছে কোনবা হিলিং দলে রিভাইভাল জায়গাতে যাইলে তো মই লাগা বিমার ভাল হবো ঈশ্বর লাগা কথা শুনিছে বলে তো নিচুর লাগা লাইফ চেঞ্জ হবো কেনা কোনবা দইনা বিশ্বাস কুনা রখিয়া জায়গা বিচারা বি থাকি আছে এই দোকানে ঈশ্বর সব জায়গা দি আছে হলিবি কোনবা দ প্রি হোম দি জায়গা না ভাল হবলে মন যায় কোনবা দলে চার্চে যাইলে ভাল হবো কোনবা দ ঈশ্বর লাগা কথা শুনি কেনা ভাল হবো কেনা বিশ্বাস করা আর কোনবা দলে इनगा लगा क्रोसेट दे हीलिंग रिवाइवल दे जागे ना बीमार भाल होबो इनगा विश्वास कोइना थाका खान बि थाके आसे ए दुकान करने बि मोरम गुना वीडियो शेयर कर दिबि दे कोइना अपना नपदे दु कोइ दे आसे सो थैंक यू गॉड ब्लेस यू और इदु रिवाइवल दे कुन कुन आयासे मन निगा लक पाबो दे कोना इदु कोइ दे आसे बाय बाय